سلام عرض میکنیم به شما بینندگان گرامی و علاقمندان و دوستداران ورزش. عین حال ما هیئت ایجادی در مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای ورزشی آبی قرار داریم و تصمیم گرفتیم تا شماره نوبتی برنامه متن رو با دستپروران مؤسسه مذکور منظورتون نماییم. یادآور میشویم که برنامه متن با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه تهیه میگردد. نگفته نماند که شرطهای برنامه امروزه متن از روی نمودهای ورزش آبی برگزار میگردد. مسئولیت بدهیم ما را مدت همراهی کنید چون که در پیش ما را بازی‌های جالب و شوق‌آور منتظر است. تماشابینان عزیز، قبل از آغاز شرط‌های برنامه شما را با اشتراکچیان شناس می‌کنیم. اشتراکچی یکمی برنامه فرهاد سعید میرزویف. من 2 سال می‌شود که در مکتب ورزشی مشق می‌کنم. در مدت 2 سال در مسابقه شهری جمهوری اشتراک کردم. امروز در برنامه متن مقصد دارم که جای یکم رو گیرم. اشتراکچی دومی برنامه مهراج شمس‌الدین زاده. طول 3 سال میشود که در مکتب ورزشی آبی تمرین میکنم. در بسیار مسابقه ها اشتراک نموده سزاوارهای جای اول شدم. از جمله در شهر خوجند در ناحیه خوالینگ سزاوارهای جای نمایان گشتم. اشتراکچی سوم داوود محمدов. من طول 1 سال میشود که در همین حوزه شناوری تمرین می‌نمایم و می‌خواهم که در دیگر مسابقه‌های جمهوری نیز اشتراک نمایم. من در مسابقه‌های شهری و ناحیه‌ای اشتراک نموده سزاوار جای نمایان شدم. از شناوران همین جهان به من مایکل فلپس بسیارتر مقبول میباشد چون که او در همین جهان از همه تیزتر شناوری می‌کند. اشتراکچی چهارم بدیل خولوف. دو سال می‌شود که من در این مکتب مشق می‌کنم. شناوری به من پسند است. در بسیار مسابقه‌ها اشتراک کردم. اشتراکچی پنجم فردوس لطیفов. من در این حوزه شناوری مشق میکنم. حالا نوآموزم. رقیبان من تجربهشون از من زیاد بوده، کمتر برای من مشکلی بود. مقصد دارم که در این گونه برنامه متن قوام رو بسنجم. و نهایت اشتراکچی آخرین عبدالله محمدов. من طول 1 سال میشود که در حوزه شناوری مشق میکنم و این نمود ورزش به من بسیار معقول است. من امروز با برنامه متن برای آمدم که نتیجه خوبتر را به دست آورم. تماشابینان عزیز میگذاریم با معرفی هیئت حکمان. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان داور درجه جمهوریوی اکابر فیض‌الله زاده. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان داور درجه جمهوریوی محمد کریم دولت. دوستان عزیز، شرط اولی برنامه شناوری به طرز آزاد میباشد. اولین شده شرط رو اشتراکچیان فرهاد، مهراج و داوود اجرا میکنند. اینک دوستان عزیز، با اشاره داور شرط اولی برنامه متن آغاز کردید. اکنون میبینیم که 3 نفر اشتراکچیان فرهاد، مهراج و داوود شرط رو اجرا کرده ایستادند. این شرط یعنی شناوری به طرز آزاد میباشد که آزادانه آنها زیر شنا کرده باید به نقطه معین شده با سرعت بلند میرسند. البته هر یک اشتراکی را ضرور است که باید این شرط را ماهرانه اجرا نموده بدون یگان اشتباه به نقطه معین شده حاضر گردد. اولین شده فرهاد به خط مره رسید. دومین باشد سومین مهراج به خط مره حاضر شد. تماشابینان عزیز، شرط اول برنامه شناوری به طرز آزاد بود که از میان 3 نفر اشتراکچیان از همه نتیجه بهتر رو فرهاد سعید میرزویف نشان داد که نتیجه نشان داده او 33 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به مهارت 3 نفر اشتراکچیان دیگر. اینک 3 نفر اشتراکچیان دیگر بدیل، فردوس و عبدالله عمل مذکور را ادامه میدهند. اکنون میبینیم که از میان هر 3 آنها کی باز اولین شده به خط مره میرسد. دوستان عزیز، ببینید که شناوری یکی از نمودهای ورزشی زیبایی است که البته بدن هر یک شخص رو باز هم زیبا میگرداند. سالمی هر یک شخص رو حفظ میکند.
و با شما نیز توصیه میدیم که با شناوری مشغول شوید. شناوری یکی از واسطه های بهترین است که برای هر یک شخص باز هم تاثیر مثبت میرساند. دو نفر اشتراکچیان الکه بدیل عبدالله با خط مرا رسیدند و اکنون میبینیم که فردوس حالا هم شنا کرده ایستاده است. یادرس میشویم که فردوس یکی از نفرهای میباشد که نوآموز است. دوستان عزیز، بنابراین نظر بر رقیبان خود کمی ضعیفتر است و فکر میکنم که در آینده باز هم هنر خود را زیادتر میکند، تجربه خویش را باز هم تکمیل میدهد. تماشابینان عزیز، سه نفر دیگر اشتراکچیان شرط را اجرا نمودند و از میان آنها بدیل خلف نتیجه بهتر منظور نمود که نتیجه نشان دادهش 32 ثانیه را تشکیل نمود. بالاخره در این شرط دست بالا گردید. чун шарти аввал аз шиноварӣ бо тарзи озод оғоз гардид, иштирокчиён амалро се нафарӣ иҷро намуданд ва аз ҳама пештар бедил холов ба хати марра расиду 10 холро соҳиб шуд. Фарҳод Саидмирзоев бо натиҷаи 34 сония дуввумин шуда марраро тай намуд. Довуд Маҳмадов ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Абдулло Маҳмадов дар ҷойи чорум, баъдан шиноварон Меҳроҷ ва Фирдавс қарор гирифтанд. دوستان عزیز هستیم به شرط دومی برنامه. شرط نوبتی براس نام دارد که این شرط رو هم سه نفری اجرا میکنند. اینک دوستان عزیز، اکنون میبینیم شرط نوبتی است. شرط دومی برنامه. ببینید که این شرط براس نام دارد. آنها این شرط رو اجرا کرده ایستادند سه نفر: فرهاد، مهراج و داوود. اکنون میبینیم که از میان آنها کی خوبتر و بهتر این عمل رو اجرا میکنند. ببینید که دوستان عزیز در برابر شناوری کردن آنها کوشش میکنند که در حالتی که از آب بیرون میشوند زود نفس بکشند. البته این عمل برای آنها باز هم کمک میکند، کار آنها رو باز هم آسان‌تر مینماید. اکنون میبینیم که از همه مسافه نزدیکتر به خط مرا مسافه فرهاد است که الکه به خط مرا حاضر شد. احسن میگوییم به فرهاد. دو نفر دیگر رقابت رو ادامه داده ایستادند: مهراج و داوود. و بالاخره مهراج به خط مرا دومی شده رسید. داوود باشد سوم به نقطه معین شده حاضر شد. دوستان عزیز، در شرط براس سه نفر اشتراکچیان شناوری نمودند و از میان آنها نتیجه بهتر رو فرهاد سعیدمیرزویف نشان داد که نتیجه نشان دادهش 46 و از 120 ثانیه رو تشکیل نمود. دوستان عزیز، سه نفر دیگر اشتراکچیان شرط رو ادامه میدهند: بدیل، فردوس و عبدالله. اکنون میبینیم که از میان آنها کی باز خوبتر بهتر هنر و استعداد خود رو نشان میدهند. بینندگان گرامی، یادرس میشویم که برنامه متین با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای ورزش آبی منظور شما گردیده ایستاده است. این نفران که میبینید دوستان عزیز دست پروران همین مکتب میباشند که همه روزه در این مؤسسه مشق و تمرین میکنند زیر راهبری مربیان با تجربه. و اولین شده بدیل، چون همیشگی به خط مرا حاضر شد. یکی از ورزشگران بهترین است که از همه رقیبان پرقوت‌تر است. دومین باشد عبدالله به نقطه معین شده رسید. و اکنون فردوس رو میبینیم حرکت کرده ایستاده است و در حالت اجرای این عمل میبینیم که بسیار خسته میگردد زود. این از اون شهادت میدهد که حالا فردوس نوآموز است، حالا اونقدر با نزدیکی های شناوری آشنا نیست و فکر میکنم که مشق و تمرین ها را اگر زیاد نماید این مشکل ها رو به زودی پشت سر میکند. بینندگان گرامی، از میان سه نفر اشتراکچیان دیگر بدیل خلف نتیجه بهتر نشان داد که نتیجه نشان دادهش 46 و از 132 ثانیه رو تشکیل نمود. همینطور در شرط براس فرهاد سعیدمیرزویف غالب آمد.
баъди гузарондани шарти дуюм дар садри ҷадвал якбора ду шиновар Бедил Холов ва Фарҳод Саидмирзоев бо 19 холи мавқеъ гирифтанд. Дар зинаи сеюм тағйирот ба назар расид. Акнун Абдулло ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Довуд як зина поин фаромад. Меҳроҷ Шамсиддинзода бо 13 имтиёз дар ҷои панҷум ва Фирдавс Латипов бо 3 хол камтар дар мақоми шашум мавқеъ гирифт. бинандагони гиромӣ расидем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ бо тарзи пуштнокӣ мебошад. дӯстони азиз, инак шарти сеюми барнома оғоз гардид. шиноварӣ бо тарзи пуштнокӣ мебошад ва акнун мебинем ки дар ин шарт иштирокчиён хеле хуб дурахшида истоданд, хеле хуб амали мазкурро иҷро карда истоданд ва яке аз амалҳое мебошад ки бисёр мушкил аст. На ҳар кас метавонад аз зудаи иҷрои ин амал ба хубӣ барояд. аҳсан офарин мегӯем ба ҳар се онҳо ва ёдрас мешавем ки ин варзишгарон таҳти роҳбарии мураббиёни бо таҷриба Айёб Файзуллозода, Муҳаммадкарими Давлат, Алисомон Мусоев машқу тамрин мекунанд ва борҳо дар мусобиқаҳо иштирок карданд. Аввалин шуда Фарҳод Саидмирзоев ба хати марра ҳозир шуд ва ду нафари дигар иштирокчиён рақобатро идома медиҳанд. натиҷаҳо якхела аст ва билохира иштирокчӣ Меҳроҷ дуюмин шуда ба хати марра расид. Довуд бошад сеюм ба нуқтаи муайяншуда ҳозир шуд. бинандагони гиромӣ, дар шарти шиноварӣ бо тарзи пуштнокӣ аз миёни се нафар иштирокчиёни аввал аз ҳама натиҷаи беҳтарро Фарҳод Саидмирзоев нишон дод ки натиҷаи нишондодааш 44 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати се нафар иштирокчиёни дигар. дӯстони азиз, се нафари дигар иштирокчиён омодагӣ мебинанд. Бедил, Фирдавс ва Абдулло. акнун онҳо бо ишораи довар аллакай шартро шурӯъ намуданд. хуб мебинем ки аз миёни ин се нафар боз ки натиҷаи беҳтарро нишон медиҳад. аҳсан мегӯем. бубинед ки хеле хуб амали мазкурро иҷро карда истоданд онҳо. Бедил ва Фирдавс натиҷаҳояшон айни ҳол қариб баробар буд, вале мебинем ки боз тағйир ёфт ин натиҷа. албатта Бедил чун ҳамешагӣ пешсаф аст, пешсафиро аз даст надода боз хубтару беҳтар шиновариро идома медиҳад. аллакай ба хати марра расид Бедил, дуюмин шуда Фирдавс ва сеюмин Абдулло шартро идома дода истодааст. дӯстони азиз, се нафар иштирокчиёни дигар амали мазкурро иҷро намуданд ва аз миёни онҳо Бедил Холов натиҷаи хубтару беҳтарро нишон дод ки натиҷаи нишондодааш 41 сонияро ташкил намуд. билохира дар ин шарт Бедил Холов дастболо гардид. дар шарти сеюми барнома тағйирот ба назар нарасид, чун пештара Бедил Холов садрнишин аст. Фарҳод Саидмирзоев бо як хол камтар дар зинаи дуюм мавқеъ гирифт. Абдулло Маҳмадов дорои 20 хол буда дар зинаи сеюм аст. ҳамчунин ду иштирокчии дигар Довуд ва Меҳроҷ низ 20 имтиёзӣ дар ихтиёр доранд. Фирдавс Латипов чун пештара дар зинаи охирини ҷадвал қарор дорад. айни ҳол дар ихтиёраш 18 имтиёз аст. бинандагони гиромӣ расидем ба шарти чоруми барнома. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, инак шарти чоруми барнома оғоз гардид. дар ин шарт иштирокчиён зери об бидуни нафаскашӣ қарор мегиранд ва аввалин шуда Меҳроҷ аз об берун шуд, натавонист ки муддати зиёд дар зери об истодагарӣ намояд. акнун мебинем ки Довуд низ аз об берун шуд ва билохира Фарҳод Саидмирзоев дар ин шарт хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ карда. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, дар шарти чоруми барнома қобилияти истодагарӣ
варзишгарон санҷида шуд ки аз миёни се нафар иштирокчиёни аввал Фарҳод Саидмирзоев хубтару беҳтар зери об истодагарӣ намуд ки натиҷаи нишондодааш 24 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати се нафар иштирокчиёни дигар. инак бинандагони гиромӣ, иштирокчиёни чорум, панҷум ва шашум дар зери об истодагарӣ карда истоданд. акнун мебинем ки дар ин шарт аз миёни онҳо ки бисёр истодагарӣ менамояд, аввалин шуда Абдулло аз об берун шуд ва Фирдавс дуюмин шудааст. аз ҳама зиёд Бедил Холов дар зери об истодагарӣ карда истодааст. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, иштирокчиёни чорум, панҷум ва шашум зери об истодагарӣ намуданд ва аз миёни онҳо Бедил Холов хубтару беҳтар истодагарӣ намуд ки натиҷаи нишондодааш 26 сонияро ташкил намуд. билохира дар ин шарт чун ҳамешагӣ ғолибияти софро ба даст овард. пас аз хотимаёбии шарти чорум Бедил Холов шумораи имтиёзҳояшро ба 39 адад расонид. Фарҳод Саидмирзоев дар зинаи дуюм ҷойгир аст. Довуд Маҳмадов натиҷаи беҳтар нишон доду ба хати сеюми ҷадвал баромад. Абдулло Маҳмадов ва Фирдавс Латипов соҳиби 26 холиянд. Меҳроҷ Шамсиддинзода бо 25 имтиёз дар зинаи охирин ҷойгир шуд. дӯстони азиз, ҳастем ба шарти панҷуми барома. барои иҷрои ин шарт Фарҳод, Меҳроҷ ва Довудро даъват мекунем. дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти панҷуми барома оғоз гардид. акнун мебинем ки иштирокчиён бо таҷҳизоти махсуси ёрирасон ки ин таҷҳизот барои нафароне ки навомӯз ҳастанд, барои онҳо аст, шартро иҷро карда истоданд. ва мебинем ки Фарҳод Саидмирзоев чун ҳамешагӣ пешсаф аст дар ин шарти панҷуми барнома. ва акнун мебинем ки Меҳроҷ омада истодааст. Довуд бошад натиҷаи худро кӯшиш карда истодааст бо Фарҳод баробар созад. бениҳоят ҳаракат хуб аст. дӯстони азиз, ин таҷҳизоте аст ки он нафароне ки нав шиновариро шурӯъ мекунанд, барои омӯхтани нозикиҳои шиноварӣ ин таҷҳизот кӯмак мекунад. аввалин шуда Фарҳод Саидмирзоев ба хати марра расид. дуюм бошад Довуд ва иштирокчии дигар Меҳроҷ бошад, ҳоло ҳам шартро иҷро карда истодааст. тамошобинон азиз, дар шарти панҷуми барнома иштирокчиён бо таҷҳизоти махсуси ёрирасон шиноварӣ намуданд ва аз миёни ҳар се онҳо Фарҳод Саидмирзоев аввалин шуда ба хати марра расид ки натиҷаи нишондодааш 55 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчиёни дигар. дӯстони азиз, акнун мебинем се нафари иштирокчиёни дигарро, иштирокчии чорум, панҷум ва шашум амали мазкурро иҷро карда истоданд. бори дигар ёдрас мешавем ки масофаи ҳавзи шиноварӣ 50 метрро ташкил медиҳад ва албатта на ҳар кас метавонад ки дар ин қадар масофаи дуру дароз шиноварӣ кунад. дӯстони азиз, гуфта намонад ки чуқури ҳавзи шиноварӣ бошад 2 метрро ташкил медиҳад, дарозияш 50 метр аст. ва мебинем ки Бедил Холов ба хати марра наздик шуда истодааст. ду нафар иштирокчиёни дигар Фирдавс ва Абдулло баробар ҳастанд.
و میبینیم که کی از میان هر دوی آنها اولی شده به خط مرا نزدیک میشود و بالاخره فردوس به نقطه شده دومی شده حاضر شد. بینندگان گرامی، 3 نفر اشتراکچیان دیگر عمل مذکور را اجرا نمودند و از میان آنها بدیل خولوف در مدت 1 دقیقه و 3 ثانیه به نقطه معین شده حاضر شد و بالاخره در این شرط فرهاد سعید میرزایف غالب آمد. дар шарти панҷуми барнома бедил холов бо 47 имтиёз садри ҷадвалро касб намуд. фарҳод саид мирзоев ҳам натиҷаи хубтар нишон доду шумораи холҳояшро бо бедил баробар намуд. довуд маҳмадов бо 36 хол дар хатти сеюми ҷадвал қарор гирифт. фирдавс латипов бо касби 33 имтиёз як зина боло баромад. абдулло ва меҳроҷ мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. بینندگان گرامی، رسیدیم به شرط نهایی برنامه. شرط نوبتی شناوری زیر آب میباشد. نفری که از همه زیادتر زیر آب شناوری میکند غالبیت را به دست میآورد. با شک داور اکنون میبینیم شرط نهایی برنامه آغاز گردید. در این شرط اشتراکچیان زیر آب شنا کرده مسافه زیاد را باید طی نمایند. اکنون متوجه باشید دوستان عزیز. احسن آفرین میگوییم. ببینید که تا حال از میان هر سه اونها هیچ کس از آب بیرون نشده است. حالا هم زیر آب شنا کرده ایستادند. الکی 2 نفر اشتراکچی از آب بیرون شد و از همه آخرین باشد فرهاد سعید میرزایف. اینک دوستان عزیز اکنون میبینیم که اشتراکچیان شرط رو اجرا کرده ایستادند. بدیل، عبدالله و فردوس. اکنون میبینیم که اولین شده عبدالله از آب بیرون شد. دومی بدیل خولوف و فردوس رو میبینیم که خیلی مسافه زیاد رو طی نمود. تماشابینان عزیز، در شرط نهایی برنامه از میان 6 نفر اشتراکچیان فرهاد سعید میرزایف زیر آب از همه زیادتر حرکت نمود و غالبیت صاف را به دست آورد. дар шарти ҳалкунанда тағйирот ба назар расид. акнун фарҳод саид мирзоев садарнишин шуд. бедил холов бо 4 хол камтар дар зинаи дуюм мавқеъ гирифт. довуд маҳмадов бо 44 имтиёз мақоми сеюмро ба даст овард. фирдавс латипов дар ҷои 4-ум мавқеъ гирифт. абдулло ва меҳроҷ бо 37 имтиёзӣ зинаҳои 5-уму 6-умро ишғол намуданд. دوستان عزیز، پس از اجرای شرط‌های برنامه متین غالب و جایزه‌داران معین گردیدند. زینه سومی برنامه متین رو داوود محمدov کسب نمود. احسن میگوییم. دوستان عزیز، یادداشت می‌شویم که از جانب ریاست کار با جوانان و ورزشکار دوشنبه به هر یک اشتراکی مدال افتخارنامه سپرده می‌شود. من نخواستم که در این برنامه متین جای اول رو گیرم، اما متاسفانه این به من میسر نگشت. از سبب که رقیبان من تجربهشون زیادتر بودن، من صاحب جای سوم گشتم. در آینده پیش فکر نمی تجربه خود رو زیاد نموده جای اول رو به دست آورم. مقام دوم باشد نصیب بدیل خولوف گردید. آفرین میگوییم با بدیل خولوف. توانست که در برنامه امروزه مقام دوم رو از آن خودم باید احسن میگوییم با هنر و استعدادش. در این برنامه متین من همه شرط ها رو اجرا کردم، جای دوم رو گرفتم. از جای گرفتم راضی هستم.
дар барномаҳои дигар кӯшиш мекунам ҷои аввалро гирам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон қаҳрамони барномаи имрӯзаи матн Фарҳод Саидмирзоев гардид. Аҳсан мегӯем ба Фарҳод Саидмирзоев ки дар барномаи имрӯзаи матн тавонист ки унвони қаҳрамониро аз они худ намояд. Офарин мегӯем ба Фарҳод Саидмирзоев, яке аз беҳтарин иштирокчиёни барномаи имрӯза ба ҳисоб меравад. шартҳои барномаи матн ба мо фаҳмо буд. хушбахтона ҳамашро иҷро кардам ва ҷои якумро гирифтам. мақсад ман дар оянда дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардан аст. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матн ба дигар иштирокчиён аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба Фирдавс Латипов супорида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба Меҳроз Шамсиддинзода мукофотонида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба Абдуллоҳ Маҳмадов супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матн ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матн ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.